ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, on behalf of the ACC OBC department, our honorable chairman would like to address you. Then my chief minister will take over. He has presided over the meeting. Then our chief minister will take over the press. Friends from media, today an inaugural meeting of our OBC Advisory Council was held under the chairmanship of Honorable Chief Minister. Advisory Council of OBC is recently formed and I am the convener of that committee, being the chairman of OBC department of the Congress. We held few discussions and all the top leadership of OBCs in our Congress party was there as member of the advisory council. There were some discussions, but I will not reveal those discussions till they are concluded. A concluded meeting will be held tomorrow at 10 a.m. And after that, we will share the resolutions, the conclusion of the meeting. But we all know that Congress party, our Honorable President Mallikarjun Kharge Sahab, and our Nyaya Yodha, Rahul Gandhi ji, are fighting for the deprived sections of our society. It is a tragedy that 90% of our Indian population of OBC, SC, ST, or the poor people, they are marginalized. They are not there in the bureaucracy, in media, in the capital world, the capitalists. And these things are repeatedly highlighted by our Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji. And one example he gave that let us consider India as an aeroplane which has 10 engines. But in these 10 engines, the fuel is going only in one engine. So this aeroplane cannot fly at a full speed. So India to become strong and vibrant, prosperous, it is very necessary that the 100% people come into the mainstream. And that is the fight of the Congress party and Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji. Further details we will tell you tomorrow. Sir. I hope that all media people are Kannada knowing people. I will speak in Kannada. Okay? Huh? ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ OBC ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇನಾಗರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ OBC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಜೈ ಹಿಂದ್, Arvind Jai Hill, and he is also convener of the OBC Advisory Council. ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಮಿತಿ ಇನಾಗರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು
ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಗುರ್ಬೀತ್ ತಪ್ಪಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಜೈಹಿಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ. ನಾಳೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಭೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನೇನು ನಡೀತು, ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀಟಿಂಗು, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚರ್ಚೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೂಲ ಅಜೆಂಡಾ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅನಿಲ್ ಜೈನ್ರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ಸಹ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ರವರು 3 ಬಾರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿ ಇದೊಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನೇನು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯು ನೀಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? Well, Ahinda is a concept where the weaker sections have been mobilized under the caption of Ahinda. That's where the majority population, 90% of the population comes under the Ahinda. There we have to formulate a program for those vulnerable section. That is the concept of Ahinda. ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. Never in favor of reservation. To bring all the people together, and they never believe in inclusive development. Inclusive
development of the population of this country. See, there is a inequality among the people of Karnataka, not only in Karnataka, in the entire country, the situation is like this. The BJP always, whenever Congress party brings, do social justice to the people who are deprived, oppressed, depressed classes of the society, the party always, this is the history, whenever BJP always opposes the reservation, social justice, and this is the truth. So, we are going to discuss tomorrow how to Rahul Gandhi ji is commitment to the entire nation. Then how it is to be implemented. That is what we are going to discuss tomorrow, and we will come to you with all the details that we are going to, new steps that we are going to take. अभी आपको ब्रीफ किया गया मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जयंत जी ने, तमाम साथियों ने, वीके प्रसाद जी ने। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने एक कैंपेन शुरू किया है। इतिहास में पहली बार किसी नेता ने इतना एक्सट्रीम जा करके SC, ST, OBC और जो भी CM साहब कह रहे थे, सब मिला के जो EWS भी है उसमें, जनरल कास्ट के गरीब लोग भी, तो सब मिला कर के जो 90% पॉपुलेशन है उनके लिए क्या हो रहा है। जो एग्जाम्पल वो देते हैं पार्लियामेंट के अंदर बाहर, आप सब देखते हो, चाहे सेक्रेटरी हो, जुडिशरी हो, किसी भी क्षेत्र में उनकी क्या भागीदारी है, मीडिया के अंदर भी। तो राहुल जी तो बहुत ब्लंट होकर बात करते हैं कि ये स्थिति देश में कब तक चलेगी। तो उस व्यक्ति ने बीड़ा उठा लिया मिशन के रूप में, चाहे कुछ भी हो जाओ, पॉलिटिक्स की जगह पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, पब्लिक फैसला करेगी क्या होगा आगे। उस व्यक्ति ने इस काम को मिशन के रूप में लिया है। मेरी दृष्टि में राहुल गांधी एक रिफॉर्मिस्ट की तरह आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे SC, ST, OBC की बात को समाज जो है छत्तीस कौम का, सभी जातियों का, देश का समाज, कंट्री के सामने रखना है। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं अपनी बात कहूँगा और वो उसमें आगे चल पड़े हैं। और ये बात सच है कि आज इतिहास में हम देखिएगा, आज 70 साल के बाद में भी छुआछूत भी होती है, शेड्यूल कास्ट के साथ में, दलित के साथ में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, मानव के साथ में छुआछूत करे। आप सोच सकते हैं दुनिया के मुल्क के क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। छुआछूत किसे कहते हैं? अनटचेबिलिटी। तो ये जो मुद्दा बेसिक है कंट्री के सामने, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स किस प्रकार भरा जाता है, दलित वर्ग हो, आदिवासियों की अलग समस्या है, OBC वालों की अलग समस्या है। तो राहुल गांधी जी ने कहा 50% आरक्षण जो है वो लिमिट हटनी चाहिए, एजुकेशन में आरक्षण मिलना चाहिए और जाति की जनगणना होनी चाहिए सोशो इकोनॉमिक के साथ में। जैसे कि CM साहब ने कहा कि पहले ये इसी स्टेट में हुई है आपके, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करवाई थी एक बार। तो अब वक्त आ गया है
एक नेता ने जो आज नेता प्रतिपक्ष भी है, एक नौजवान भी है जिसका सपना देश के लिए, राजीव गांधी ने कहा था मेरा सपना 21st सेंचुरी है। आज देख लीजिए कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए, इंटरनेट आ गए। कोई कल्पना की नहीं थी कि ये स्थिति बनेगी देश के अंदर, मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं मिलेगी, दुनिया पूरी से हम जुड़ जाएंगे। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चमत्कार आ गया। ये राजीव गांधी का सपना था। उसी प्रकार राहुल गांधी ने सपना देखा है देश के लिए, कब तक ये गरीब आदमी जो है, ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले वहीं रहेंगे जो आज 70 साल में है। अगर उनके 3 सेक्रेटरी 90 में से दिल्ली के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति। ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये टैलेंट की कमी नहीं है, नॉलेज इज पावर, उनको अवसर मिलना चाहिए। तो मैं आपको संतुष्ट करना चाहूँगा, राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठा लिया है, चल पड़ा है वो व्यक्ति, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, ये मैं कह सकता हूँ आपको, पूरी पार्टी। देखिए, कास्ट एजेंडा राहुल गांधी ने जवाब दिया तो एनडीए गवर्नमेंट को करना पड़ा है। अभी भी देश में कई जगह डाउट होता है कि कहीं चुनाव आया बिहार का, ये बिहार चुनाव को लेकर दबाव में आके, क्योंकि नीतीश कुमार के वक्त में हुआ था वहाँ कास्ट सेंसस, तो कहीं ऐसा नहीं है कि बिहार चुनाव के बाद में कोई को बहानाबाजी कर ले एनडीए गवर्नमेंट, किसी को जुडिशरी में भेज दे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेज दे, डाउट बना हुआ है। पर राहुल गांधी जी और तमाम जो ये बैठे हैं आपके सामने ओबीसी डेवलपमेंट काउंसिल के लोग, हमने संकल्प किया है कि हम सब वाच रखेंगे राहुल गांधी जी के साथ में, और किसी भी, राहुल गांधी कह चुके किसी भी कीमत पर कास्ट सेंटर होके रहेगी, उस एजेंडे को पूरा करवाएंगे हम लोग। पूरी पार्टी राहुल गांधी के साथ में है। थैंक यू। ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ 1 o'clock please all of you should join for the dinner in hotel Shangri-La. ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ after the meeting press with dinner, lunch, press followed by lunch, all the media. You all please join us for a dinner in Shangri-La hotel.